ahawo hilla irmingai idini de ton talkida kinanga firgi abonenga ya khini danile ga kakkedagi ay ga kakkama kedagi asere yangu kakkedagi ya khnera le ga khorok kita neri khoroketa ndigo no firre ka kutika chetantigi ay wala ingala gidines katig mo abonenga besenin doro yani khorokade ngadangene yani badengo kirfiga no abonenga usadangal libitatigi hoya nasto banyi tokir idini da wida meni amal maruf idini da abonenga kati senga kakkedagi nay wala ingala gidines katig hay wa shekhu kirukir ini deni maria ka banyi banni nyidil jegadak ay horokiri besingira imo abone hay ndukire nemi ay ga horokum nega dentam irmin wera iri irnor ka jagmiri irtan awwa ka ngkawena men husso satiga nemi ini dena shirigara gila ini dena miskini na wala ngir horokita tigi adab kinyi